concerning about fulfillment of Ellen G. White prophecies. Apan sa dili pa ta magpadayon, kusang gihangyo ang tanan nga mag-ampo ta, tugido ko atong ulo. Amahan og balaan namo nga Dios, nining dapit sa ka buntagon, gipasalamatan kanamo tungod sa imuhang pagproteksyon sa amoang kinabuhi. Salamat kay kusog may panlawas ug aniya kami magapadayon niining maong discussion about fulfillment of Ellen G. White prophecies. Hinaot nga imong bulang espiritu magagiya kanamo ug mag-abli sa among hunahon kasing-kasing nga kining tanan among masabtan unya amo kini nga maaplikar sa among kinabuhi samtang nagapaabot sa imong pagbalik. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo. Amon isalig pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pa nato padayonon sa pagtuki ang fulfillment about Ellen G. White ato sang subayon sa balaan niya kasulatan kung unsa ka mahinungdanon kining pagka propeta. Matud pa diri sa 1 Corinthians 12 verse 1, now concerning spiritual gift, brethren, I would not have you ignorant. So kinahanglan niya ang gasa sa espirituhanon ato kining masabtan para nga ato nga mahibaw-an kung unsa gid ay ang kining gipasabot sa balaang espiritu. Okay, verse 28. And God had set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teacher. After that miracles, then gift of healing, health governments, diversities of tongues. So another sa Ephesians 4 verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So gipahiluna sa Ginoo dinha sa iyahang iglesia kining mga pastor or mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga magwawali or mga magtutudlo. Unsa may katuyuan sa Ginoo ngano nga iyahaning gibutang dinha sa iglesia. So Ephesians 4 verse 12. For the perfecting of the sins, for the work of the ministry, for the identifying of the body of Christ. So mga kaigsunan, ang katuyuan dahil sa Ginoo parang malig-on ang iyang mensahe, malig-on ang iyahang lawas ingon nga iglesia dinha ni Kristo. Ang mensahe gusto niya nga mapabarog, unya ang katungdanan di ay nato. O kaapil man punta dinha sulod sa iglesia, gisgutan man dinha ang pagka-pastor. So pohon makalampos ta sa atong pag-eskwela, so mahimo na ta nga pastor. Nanatay dumalahon nga simbahan or distrito. So doon natay responsibilidad sa pagpalig-on sa pulong o sa mensahe sa Ginoo. So ato na siya nga himuon mga kaigsuonan atong bisitaan, atong ampuan para nga sila madasig unya magpabilin ang pagbarog diha sa iyang mensahe sulod sa iglesia unya mukulyanap na ngadto sa katilingban diin naay mga tawo nagkinahanglan. Okay? So ang katuyuan dahil sa Ginoo mao ang paglig-on sa iyahang iglesia. Okay? Hebrews 1 verse 1. God who hath sundry times and in diverse manners speak and time past unto the fathers by the prophets. Okay? So sa atong mga ginikanan sa unang panahon sa dinha nga duna day sila kining
tuyo sa Ginoo, gusto silang makikistorya sa Ginoo, mangita pa sila og kanang propeta. Parang i-recognize sila nga makahimo sila sa pagduol ngadto sa Ginoo. So mo na nga atong pasalamatan ang topic gaganina naghisgot about sanctuary kay kita direct na ta ngadto sa Ginoo. Dili na ta ingon nga mangita pa ta og kanang templo aron naa dito ang propeta or naa dito ang pare nga makahimo sa pag tudlo nato ngadto sa Ginoo unsaon nato pag pakikistorya. Pero karon direct na ta. Pero sa unang panahon mo na ilahang ginahimo. Okay. How God would speak message to a prophet. Okay. According to Numbers 12 verse 6, and he said, "Hear now my words. If there be a prophet among you, the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream." So ang mga propeta ingon pa ang Ginoo nga gihangyo ta sa Ginoo nga ang ihang mga pulong atong paminawon. Kay dinha siyang mga alagad nga mao ang mga propeta gipakitaan niya og mga panan-awon pinaagi og damgo. Okay, sa unang panahon daghang mga taong magdamgo sama ni Daniel, sama ni Joseph naay mga damgo, pero kadto sila gipakitaan sa Ginoo tungod kay mao po na siyang may tabo sa unahan. Pero diri sa ato nga panahon karon gipakita sa iyahang mga lagad nga giila po nato sa Seventh Adventist nga maoy atong propeta kini si Ellen G. White. So karon naay mga damgo, naay mga nakita ni Ellen G. White nga nag-refer sa ato ang panahon karon. So ato ning subayon og tinuod ba pud ni kining ginatawag nga ihang mga damgo. Okay. Atong nailhan si Ellen G. White nga daghan siya og mga sinulat, no? More than 2,000 prophetic vision and dreams. Nya naa siya ginahimo nga wrote over 50 books. Daghan sa mga sinulat ni Ellen G. White nga nakita niya sa kanhing mga panahon, unya iya kining gihimuan og mga libro, unya atong subayon kun kini usab pod ni siya katinuod, no? Kay daghan ra ba pod ang mga damgo ginaingon sa uban nga walay katumanan. Pero dinita kang Ellen G. White. So naatay gikutlo dinhi nga sinulat. So according to Testimonies for the Church, page 9, volume 9, page 12 to 13, nagaingon, "One night, while I was new in the New York, I was soon to tower, those floors reach heaven. These were guaranteed not to burn, and they were vowed to give glory to the owners and builders. The next things I was shown was the fire. Notice, people look at very tall structures that was supposed to not burn, and they said that would never machine, never hard, but these structures are crumbling. The machine did nothing to prevent destruction, the light valve dead." So, usa daw kapanahon ni ana, si Ellen G. White, dito siya sa New York. Unya nakita sa iyahang pananawon pinaagi og damgo nga daghan kayong mga building daw ang iyang kabugon sangko sa langit. Apan iyang gipakitaan siya sa sunod nga bahin nga kini nasunog na ugdaw. Unya gibana-bana to sa mga tao nga wala gyoy makakuan ato, walay makabungkag, wala dili maguba tungod kay lik-on kaayo kini nga building, apan nahitabo nga kini na ugdaw. Unya nasunog. Nakita ni Ellen G. White nga kini nga kalig-on nga building wala gyud makahimo sa pagsumpo ang mga makinaryas. Mga bombero wala makahimo
sa pagpalong sa kalayo ug sumala sa history nagunob kining maong Twin Tower. Okay. So ato nang subayon. Okay, dara. Nahitabo ang maong panagna ni Ellen G. White ni adtong September 11, 2001. Pila ka tuig gikan sa pagtagna ni Ellen G. White natuman. So naay 90 kapin ka mga tuig natuman ang panagna ni Ellen G. White. Another manuscript release, page, volume 19, page 382. Hunger will increase. The plague will take thousands. Disasters are all around us from external power and demonic movement within. But the blocking power of God is present. Okay? Atong nakita mga igsuon sa atong palibot karon nagataas ang kagutom, ang kalisod, labi na gyud sa ato ang gasolina karon siging gataas. So usadi siya nga nagdugang sa atong kalisod. Kay ngano man inay nga ang presyo sa gasolina maura na niabot naman hinuog 70 kapin unya murulbak og piso mutaas pud og 2 o 3 pesos. So unsaon niya pagkunhod? So tama ang giingon ni Ellen G. White nga ang kagutom mas mutaas sa atong panahon karon. Mga linog or mga kanang ginatawag mga katalagman, halos kada bulan, halos kada adlaw o semana ang ato nga mga television sigig balita sa mga kalamidad. Karon bag-o pa lang bagyo na sad. Okay? Daghang nga matay sa baha, daghang nga matay sa linog, di ba? Tungod kay ingon pa diri sa manuscript release mutaas ang kalisod. O, ang gutom wala gi kasulbaran. Dito sa nasod sa India, grabe nga kalisod. Grabe ilahang kanang pagkaon dito, gagmay ra kaayo. Okay? Wala hinungdan mga tao dito naganto sa tumang kagubot. Unsa pa gyud? Okay. Testimonies to minister and gospel workers. Page 421, 1896. The time has come when one time we are still on the mount of the earth, and the next time the earth will weep beneath our feet. Earthquake come at an unexpected hour. So, ingon pa ni Ellen G. White, sa dinha nga nagpuyo ta sa gahion nga kanang yuta, unya sa kalit lang, muabot ang linog sa oras nga wala nato paabota. Kining linog mga higala, mga kaigsunan, dili gyud nato ni mahibal-an. Mao na nga matingalan na lang ta ni linog, dili pareha sa bagyo nga mahibal-an pa sa ato nga mga disaster. Karon ang linog mukalit ra nag-abot. Unsay nahitabo dinha sa SPC sa Digos. Dinha sa Digos grabe ang kanang ginatawag nga linog niadtong 2019. Moy hinungdan nga ang atong eskwelahan na apil og kagun-ob. Naabay nakabantay ato? Wala. Kay matud pa ni Ellen G. White, muabot sa takna nga wala nato. Unsa daw? Dahuma or gipaabot. Unya, ingon pa diri, magbawd-bawd ang kining iyahang yuta sa kakusog sa mong linog. Nasaksihan yun na mismo mga igsuon sa akong anak kay 2009 na siya sa SPC, nag-schooling. Unya, nakita yun niya nga ang kining yuta kuno nagbawd-bawd, unya nagkurog pa yun. Sa kakusog sa linog, moto siya nga ningkabat ang kakusgon niya, kaya to 6.7. So sayunan ka ana. So tama ang giingon ni Ellen G. White. Dili lang diri sa atua daghan pang mga lugar sa kining Bohol katong gibalita ni aging mga tuig naglinog po dito sa ubang mga nasod nahimo gyapon ni siya tungod kay gitagna ni Ellen G. White ug dili lang
sa libro ni Ellen G. White, kundili hasta pud sa balaan niya kasulatan na anato na makita sa sinulat ni San Mateo. Okay? Ang gahi kay yuta muliki gyud na sa panahon nga linog. Kaya another evangelism, page 29. That Friday morning, before I woke up, a touching sense was shown to me. I seemed to wake up from my sleep, but not in my house. From the window, I could see the terrible fire. Large bullets of fire fell on the house, and from it the bullets and flaming arrows flying in any direction. It was very impossible to contain the fire that was being ignited, and many places were on fire. The horror of the people is indescribable. For a short time, I woke up and was right in my house. Usa daw kaadlaw ni ana, buntag sa Bernes, nakita sa panan-awon ni Ellen G. White dinha sa iyahang bintana ang dako kaayong kining sunog or kalayo. Unya dinha sa taliwala sa kalayo, dunay nang lupad nga dili niya matino og unsa to, kay daw mura og bala nga nang lupad dito sa wala matino nga direksyon. Unya tan-awon sa mga tao makalilisang kini nga maong panghitabo. Tungod kay kini nga maong kalayo, dili basta-basta makalilisang. So karon makaigsunan, kini nga maong damgo natuman ni adtong tuig ni adtong tuig 2019. Ni anang January gibalita sa television nga ang nasod sa Amazon nasunog ang ilang mga kabukiran. Unya kana siya nga kalayo, dugay kaayo na palong, dugay kaayo na sumpo hangtod ning abot dito sa syudad. Unya dito sa syudad naapay mga balay na epektuhan ni ining maong sunog. Grabe makalilisang. Busa mga kaigsunan, kini nga maong sunog, dili ni siya kining ingon ba nga normal lang siya. Sayo nang katibuok bukid na sunog, nakita na nadaan pa ni Ellen G. White sa dinha nga wala pa nahitabo. Samtang siya natulog ni anang sayo sa kabuntagon na bukas ang maong bintana. Okay. Karon, padayon ta. Kini kay bag-o pa kayo ni sa ato ang panulumduman. Russia, Ukraine, no? Bag-o pa gid ato pa ning niaging bulan kagubot. Okay. Matud pa din ha mga kaigsunan, kining kahimtang unsa gyud ang nahitabo ngano nga gigira sa Russia ang Ukraine. Naay usa ka kining balasahon nga akong nakuha, ako ning gikutlo, ako ning giapil dinhi. O, sumatod pa din mga kaigsunan. Sa dihang gisulong sa Russia ang Ukraine, ang Estados Unidos dali nga milihok aron ihimulag ang Russia gikan sa pangkalibutanon nga ekonomiya, pinaagi sa pagputol sa pag-aksis ni ini sa mga institusyong pinansyal sa kalibutan. Bisan pa ang India, China o Russia nagpakita nga nagtukod og usa ka bag-ong sistema sa pagpamangko ba sa kalibutan nga nagtugot kanila nga gawas nun nga magbaligya samtang naglikay sa mga silot sa US. Nga labi nga nagpabilin sa kalibutan, naghimo ang India ug China og bag-ong mas lig-on nga pakigtambayayong sa Russia. Matud pa diri, sukad nagsugod ang tibuok kalibutan nga embargo batok sa Russia nga nagdeklarar nga mupalit sila og lana sa Russia unya og muhatag ganang kondisyon ba, dunay kondisyon
Unya mohatag sila og financial tabang militar. Unya kadtupang mga kining ginatawag nga kining mga tambal. Amo na nga ang Russia nagsalig aday mo tabang nato kining Ukraine ato ni siyang bungkagon kay dili man makig-alayo nato supak-supak man ni naabitaw mo tabang nato financial na mo tabang nato padalag mga sundalo mga tambal so mo na hinungdan nga nagkagubot. Ang pangutana naa ba ni siya kalabutan sa kining ginatawag ba nga kanang panagna ni Ellen G. White. So kung mangita tag ang litra por litra nga kinesya dito sa Russia na sa Ukraine so wala. Pero naay magbasa nato, naay makita nato pamahayag ni Ellen G. White matud pa sa kining Spirit of Prophecy unya naa po na nimo mabasa sa manuscript page 114 1899 nga panahon sa kagubot, panahon sa kanang kalisdanan dunay usa ka manulunda nga ginatawag siya og Michael motindog aron sa pagluwas sa mga katawhan sa Dios. Mumando sa tanan nga mga manulunda nga atong luwason ang atong mga katawhan sa Dios gikan nining taliwala sa kagubot, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga kanang bagyo o unsa pa dinha mga kalamidad. Okay? So, mao na mga kaigsunan. Ang kagubot sa Ukraine ang nahitabo nga mga baha or mga linog sunog ang Ginoo magpadala sa iyahang mga manulunda. So karon unsay giingon sa Ginoo matud pa sa Matthew 24 verse 7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom and there shall be famine and pestilence and earthquake in diverse place. So kana siya mahitabo pa ni nga mga kagubot, mga kalisdanan, mga katalagman apan ang Ginoo dili pa siya mobalik. Ngano man verse 8. All these are the beginning of sorrow. Sinugdanan pa lang kini siya sa mga panghitabo. So, mo bitaw na siya nga kini siya nga mga kalisdanan nga ato karon nga gisagubang ingon pang Ginoo sinugdanan pa lang ni siya sa ato nga kanang gipaabot sa pagbalik sa Ginoo. Pero kung ato siyang analyson kadto nga mga kagubot, kadto nga mga kalisdanan dugay ra kayong panahon nagsugod. So nanata karon sa hinapos nga kapanahonan subot ipasabot nga hapit na mubalik ang Ginoo. Sa atong panahon karon nangatuman na ang mga panagna sa balaan nga kasulatan o panagna ni Ellen G. White. So unsa pay atong gipaabot naay tambag ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Okay? Luke 21 verse 28. And when these things began to come to pass, then look up and lift up your head, for your redemption draweth nigh. Ang atong kaluwasan nagkaduol na. Ingon pa ni Ginoong Hesus sa dinha nga magsugod na kini og kahitabo niining maong katalagman o kalisdanan. Ihangad ang inyong mga ulo ug iyahat ang inyong mga mata kay ang inyong kaluwasan nagkahaduol na. Mga igsuon sa atong panahon karon, dili na biya nato katiaw-tiawan. Nagsugod ang mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Unsa pang mga tuiga. Ang bulan ningit-ngit ni atong tuig ang bituon nangatagak ni atong tuig 1833 November 13 nahitabo na siya. Unya ang adlaw mingit-ngit ni atong tuig 1780 May 19. Unya sa panahon ni Ellen G. White gipang sulat niya ang mga katalagman o paghitabo sa unahan sa atong panahon karon nahitabo og natuman. Bot ipasabot mga igsuon, hapit na mibalik ang Ginoo. Kay hapit naman mo balik ang Ginoo. Dili ta maglangan. Dili ta magdugay-dugay. Kay basig mauwahita ni ining kaluwasan. Kay ang Ginoo nagtanyag kung ang tao maminaw niya, ang tao mag-alagad niya, naay saad niya dadun niya dito sa langit.
dito sa langit magaigsunan, dako kay diferensya diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, daghang gira, daghang linog, daghang bagyo, daghang baha. Pero dito sa langit, ang gisaad sa Ginoo, kinabuhing walay katapusan, magpuyot ta kauban sa Ginoo, wala nagi kasakitan, lunlon kalipay. Busa niini nga kabuntagon. Ang Ginoo nagpasidaan nato ug ang iyahang mga pasidaan nato man ang ato nining buhaton, atong iyahat ug atong ihangad ang atong mga ulo kay ang kaluwasan hadul na. Pinaagi ni ana kita mudawat ni Kristo. Kita mualagad ni Kristo ang saad niya dadun ta sa langit ng puluyanan. Pusa brad niining kabuntagon. Dawata si Kristo ingon nga personal nimong manluluwas. Unya mag-alagad ka sa Ginoo kauban sa mga tao. Moabot ang katalagman na isaad iya kang luwason. Inigbalik sa Ginoo dadun ka sa langit ng puluyanan. So nining kabuntagon, daghan kayong salamat sa imong paminaw unya sa inyong paghatag og time. God bless.